السلام عليكم. في هذه الفيديو غادي نشوفوا دي زيكزارسيس ديال لي زوند لومينوز. غنشوفوا 4 ديال لي زيكزارسيس: exercice 1, exercice 2, exercice 3 et enfin exercice 4. يلا فازي نبداو بالاكزرسيس 1. نقراو الاكزرسيس. عطاونا لا célérité ديال la propagation de la lumière dans le vide 3,18 mètres par seconde. On réalise l'expérience de la diffraction de la lumière à l'aide d'une source laser monochromatique de longueur d'onde dans le vide lambda. On fixe à quelques centimètres de cette source un fil de diamètre à une distance d égale à 5,54 mètres, un écran E. Voilà, donc à la distance d, voilà l'écran E, la source, le fil. On éclaire le fil par la source laser. On observe sur l'écran des taches de diffraction. On désignera la largeur de la tache centrale par L. يعني normalement خصنا نعرفوا بأنه في la figure de diffraction تكون عندي une tache centrale de largeur L entourée de petites taches sombres et claires. Quelle est la nature de la lumière mise en évidence par le phénomène de diffraction? عاد exprimer la longueur d'onde lambda en fonction de D et A. Et enfin تكون عندنا une courbe. D'accord? يعني généralement les exercices ديال الباك ديما تتكون لا courbe في la fin. تكون هاد لا ديمونستراسيون هادي و une question de courbe اما هادي ولا quelle est la condition que doit satisfaire A petit a باش تكون عندنا لا ديفراكسيون. هادو هما لي كيسيون جينيرالمون اللي تتحطوا في لا بارتي ديفراكسيون دي زوند لومينوز. Et là, vas-y, dire la correction. La première question: quelle est la nature de la lumière mise en évidence par le phénomène de diffraction? La nature ondulatoire. Dima, la nature ondulatoire. Ondulatoire. علاش؟ لأن le phénomène de diffraction هو اللي يعطيني الحق نقول بأن la lumière est une onde. On verra في la fin de l'année واحد l'autre nature اللي هي corpusculaire. Donc d'abord ديما فين ما عطاونا هاد لا كيسيون ديال لا ناتور ولا لاسبي دو لا لوميير مي اون ايفيدونس بار لا ديفراكسيون راه لا ناتور ولا لاسبي اوندولاتوار. لا دوزيام كيسيون ديما هاد لا ديمونستراسيون تتكون عندنا دونك اون ا تيتا ليكار اونغولير هي لامدا سور ا اي الى شفتو لو شيما بيان سور توجور تيكون عندنا طونجونت تيتا ايكال ا 2 ولا باردون ال sur 2D. Donc, normalement, la démonstration, c'est un sujet bac, L sur 2D. On a la largeur de la tâche centrale, L. Ou D, c'est la distance ma le fil ou ma l'écran. Et normalement, normalement, on a une tâche centrale. D'accord? Entouré. Donc, je ne sais pas, le chapitre, l'exercice prochain, نفس la question, ولكن في هذه الحالة هذه عطاونا لو شيما. دونك لونغل ما بين هاد لا droite ولا لو غايون، هاد لو غايون مع هذا هاد تيتا هي ال سور دو تي. Bref, donc on verra في l'exercice prochain le schéma. Normalement غادي ديروها في الكور également. يلا vas-y. غادي نقولوا تيتا اي بوتي. قال لنا بانه كونسيدير تيتا بوتي. دونك تيتا، دونك اون ا tangente θ à peu près égale à θ. Donc, L lambda sur A, pardon, égale à L sur 2D. بغينا حنا lambda, donc lambda égale A fois L sur 2D. هذه هي la réponse de la question. 3. On mesure la largeur L de la frange centrale pour différents fils fins. Les résultats sont obtenus ou là permettent de tracer de la courbe L en fonction de A, de 1 sur A. Donc, أنا ديما تنصحكم إلا عندكم une courbe ديما تتقلبوا على هادشي اللي هنا en fonction ديال هادشي اللي هنا d'après la relation اللي كنا درنا. Donc, في la troisième question, on a لقينا A lambda égale à L A sur 2D. Donc, L égale à 2 lambda D sur A. وتنكتبوها على شكل L égale 2 lambda D fois 1 sur A. تنصحكم ديما ديروا بحال هكا. هادشي اللي هنا égale à une constante fois هادشي اللي هنا. إلا كتتمر من لوريجين. D'accord?
عاد غادي نقولوا d'après le graphe et d'après la courbe on a L c'est une droite est égale à K fois 1 sur A. هادشي علاش قلت لكم كتبوها sous forme de une constante fois 1 sur A. يعني K avec K c'est le coefficient directeur de la droite. Donc avec K égale ونمشي نقلب على K. K غادي نمشي نختار دو بوان جينيرالمون puisqu'il passe par l'origine تنختار هاد لو بوان اللي فيه 0 0 ها هو وتنمشي نختار شي بوان اخر مثلا سي با نختار هاد لو بوان عنده 28 على 4 28 اش دونك ننصحكم ديروا 28 مليمتر علاش على 4 مليمتر موان 1 سينو تقدروا تغلطوا مليمتر موان 1 دونك هي 7 مليمتر كاري علاش انا مليمتر موان 1 تعرفوا خاطر لي مليمتر كاري qui est égal à 7 10 à la puissance moins 6 mètres carrés. علاش لأن مليمتر هي 10 moins 3 le tout carré هي 10 moins 6 مليمتر carré mais en fait mètre carré. D'accord. Donc غادي نقولوا donc K égale donc عندي هادي d'après la formule عندي هادي d'après le graphe donc K est égal à 2 lambda D implique lambda égale K sur 2D. Donc نمشي نقلب على K عطاوها لنا فات لقينا هي 7 10 moins 6 على 2 fois D عطاوها لنا سي 5,54 متر. تلقاو ديما ردوا البال خصنا نلقاو ما بين 400 نانومتر و 800 نانومتر. علاش لان خدامين في لاغ ليكسبيرونس نديروها في لاغ ولاغ راه بحال لو فيد ولي زوند لومينوز فيزيبل راه ديما lambda ديالهم محصور ما بين 400 و 800 نانومتر. جو دي بيان في لو فيد اللي هو بحالو بحال لاغ. دونك 7 divisé par 2 fois 5,54 دونك تلقى 632 à peu près 632 nanomètres. D'accord. 632 nanomètres. هذا هو l'exercice 1, c'est très facile. نمشيو l'exercice 2, on va lire l'exercice. Une source laser émet une radiation rouge. Donc في هذه الحالة هذه عطاونا لو شيما عطاونا θ L etc. ماشي بحال l'exercice précédent. De longueur d'onde lambda rouge حيت قال لك une radiation rouge vers une fente horizontale de largeur A. On observe sur un écran situé à une distance d'égale à 2 mètres de la fente des taches lumineuses réparties sur une ligne verticale. ديما عقلوا هذه ديما تتكون perpendiculaire à la fente. La tache centrale a une largeur LR égale à 8,5 mm. On propose 4 expressions pour la longueur d'onde lambda d'une onde lumineuse diffractée. Choisir en se basant sur une analyse dimensionnelle. إذا الكلام اللي ما عندهم مشكل في الاناليز ديمونسيونيل يمشيو يشوفوا اون فيديو راه درتها في لاشين توجور على الاناليز ديمونسيونيل. اذا لاحظتوا راه تتحط في لي زوند في الميكانيك في الشيمي في النوكليير ديما هاد الاناليز ديمونسيونيل مهمه جدا. دونك عاد من بعد ديتيرمين لا لونغور دو لامدا روج عاد اون رومبلاس اكسيتيرا اون فا فير لا كوريكسيون ديال ليكزارسيس. لا بروميير كيسيون دونك ننصحكم علاش ديروا فين ما عطونا 4 ديال لي فورمول وبغينا نختاروا شي وحده فيهم باغ اناليز ديمونسيونيل نمشيو نستعملوا لي زونيتي بعدا في البغويون ديالنا باش نعرفوا اين وحده فيهم لي جوست. مثلا ا لونيت لامدا راه بيان سور جو سي بانه المتر ا سي المتر ا متر متر اذا هذه متر كوب ني با ايغال متر دونك سي فو. هذه متر ايغال هذه متر متر على متر. Oui, c'est juste. Donc, la réponse juste هي هذه normalement. نتأكدوا quand même m est égal عندي متر على متر فوا متر ما يمكنش وعندي أنا متر égal متر على متر فوا متر ما يمكنش. دونك بويسك أنا اختاريت هذه تنمشي في لا ديمونستراسيون تندير on a la dimension ديال A L sur 2D égale la dimension de petit a fois la dimension ديال L على la dimension ديال D. علاش لأن جوج سي اديمونسيوني سي ان نومبر. وراه نذكر بأنه راه كاينه اون فيديو خاصة وشرحت فيها مزيان هاد الاناليز ديمونسيونيل حاولوا تفرجوا فيها. دونك إتيغال لا ديمونسيون ديال A سي L حيت سي اون لونغور
fois la dimension de L, c'est longueur. Elle a longueur qui est égale à L. Or, la dimension de lambda égale à L. Donc, la dimension de lambda égale la dimension de A, L sur 2D par suite. C'est-à-dire la correction, la réponse à la question A. C'est très... Attention, facile, ولكن attention, donc par suite, l'expression juste est, on a lambda égale à L sur 2D. Question 2. Déterminer lambda rouge de la radiation émise. Donc, عطاونا L, عطاونا D, يعني غادي نعاودوا la démonstration اللي درنا قبيله. Donc, on a θ égale lambda rouge sur petit a. Et, هنا في قلت لكم tangente θ قبيله. Tangente ديال هذا l'angle هذا, c'est L sur 2, ça veut dire لأن هذا c'est un triangle rectangle. L sur 2 sur D. Donc, L sur 2, tangente θ égale L sur 2 sur D, qui est égal à L sur 2D. Tangente θ à peu près égale à θ, et θ est petit. Donc, lambda rouge sur lambda rouge, L rouge, L rouge. Lambda rouge sur A égale à L rouge sur 2D. Donc, lambda rouge égale à L rouge sur 2D. Peut-être, donc, application numérique lambda rouge égale A, c'est 0,3 10 à la puissance moins 3, fois L rouge, c'est 8,5 10 à la puissance moins 3, sur 2 fois D, il y a 2 mètres. Donc, ديما عاوتاني غتخصنا نلقى ما بين 300 ما بين 400 و 800 نانومتر. Donc, 0,3 fois 8,5 divisé par 4 égale, voilà, غادي نلقى 637,5 637,5 nanomètres. Nanomètres, il y a 10 moins 9 mètres. La troisième question, ici, on remplace la source de radiation rouge par une source de radiation bleue. Dit Marx, comme تعرفوا بأن lambda rouge est supérieur à lambda violet. Violet, يعني ما بين violet ما بين rouge, كلهم راهم sont inférieurs à lambda rouge. Puisqu'on a gagné bleu, ça veut dire il est inférieur à lambda rouge. Donc, Brit, juste comparer L rouge مع L bleu, donc il suffit أن نستعمل العلاقة عندنا L, donc on a L rouge égale 2 lambda rouge D sur A, et L bleu égale à 2 lambda bleu D sur A. Attention, ça met la علاقة L rouge, il y a 2 lambda rouge sur A. Donc L rouge sur L bleu égale 2 lambda rouge fois D sur A sur 2 lambda bleu D sur A. Je simplifie par D, je simplifie par A, je simplifie par 2. Talqa lambda rouge sur lambda bleu qui est supérieur à A. Donc, L rouge est supérieur à L bleu. Exercice 3. On va lire l'exercice rapidement. Attends, on a obtenu la célérité de la lumière dans l'air ou dans le vide, c'est la même chose. On réalise une expérience de diffraction à l'aide d'une lumière monochromatique de fréquence nu égale à 4,44 10 à la puissance 14 Hz. On place à quelques centimètres de la source lumineuse une fente verticale de largeur A. À deux, ce sont des exercices bac. La figure de diffraction est observée sur un écran vertical placé à une distance égale à 50 cm de la fente. La figure de diffraction est constituée d'une série de taches situées sur une perpendiculaire à la fente. La tache centrale est plus éclairée et plus large que les autres, de largeur L1 égale à 6,7 10-1 cm. Quelle est la nature de la lumière que montre cette expérience? Trouvez l'expression 9 sauf que la question 2, on va mettre un bloc de verre, ça veut dire on va changer le milieu. كان عندنا l'air هنايا غادي نديرو un milieu d'indice petit n.
Alors, vas-y, on va faire l'exercice. La première question. 1, adigolo nature ondulatoire. عاوتاني nature ondulatoire. Ondulatoire. Aspect ondulatoire, la nature ondulatoire. La deuxième question. عاوتاني donc بغينا L en fonction de T. Donc il suffit un dire on a θ égale lambda sur A et tangente θ égale L sur 2T, نفس la démonstration. Tangente θ à peu près égale à θ, donc L sur 2T égale lambda sur A. On cherche A, petit a, donc petit a égale A. Donc on va dire A égale à 2 lambda D sur L. Or, lambda, alors il y a C sur nu. D'accord? Il donne 2, donc est égal à 2, C sur nu fois D sur L. Donc petit a égale 2 CD sur nu fois L. C'est-à-dire l'expression recherchée. Calculer A, 2 fois 3 10 à la puissance 8 fois D, il y a 50 cm, il y a 10 moins 2 sur la fréquence il y a 4 c'est 44 10 à la puissance 14 fois L il y a 6,7 10 à la puissance moins 1 ou 10 à la puissance moins 2 également. Donc, petit a égale, نحاول نديروا l'application numérique s'il vous plaît. Donc, on dit 2 fois 3 fois 50 تخلي les puissances تاع الاخر divisé par نفتح القوس 4,44 exposant 14 fois 6,7 exposant عاوتاني moins 3 hein? Pardon, donc exposant moins 3 égale ولكن الفوق عندي 10 à la puissance 6 donc غتلقى 1,08 10 à la puissance, je vais refaire les calculs s'il vous plaît, donc 2 fois 3 exposant 8 fois 50 10 moins 2 exposant moins 2, faites les calculs s'il vous plaît, donc 4,44 exposant 14 fois 6,7 exposant moins 3 moins exposant, désolé, exposant moins 3 égal, c'est ça. Donc 1, 10 moins 4. Donc 1, à peu près 10 à la puissance moins 4 mètres. C'est-à-dire, la question 1 ou la question 2. Voilà, la question 2. On place entre la fonte et l'écran un bloc de verre. D'abord, là le milieu. On a l'indice du milieu. On observe sur l'écran que la largeur de la tache lumineuse centrale prend la largeur L2. يعني بعبارة أخرى عقلوا بأنه راه θ qui est égal à lambda 1. Donc on avait θ1 égal à lambda 1 sur petit a. Petit a ما بدلناهاش, بدلنا دابا le milieu. Or, la longueur d'onde dépend du milieu. Et θ2 هذه هي جديدة دابا هي lambda 2 sur A avec lambda 2 c'est la longueur d'onde dans le vide, dans le bloc de verre, qui est égal à lambda 1 sur petit n fois A. غادي نقولوا car lambda 2 égale lambda 1 sur petit n. D'accord? حيت عندنا العلاقة lambda في un milieu هي lambda dans le vide اللي هي ديال l'air دابا sur petit n اللي هي l'indice du milieu ديال le verre. Donc بغينا L donc عاوتاني tangente θ2 donc ممكن donc L2 sur 2T qui est égal à lambda 1 sur petit n fois A. Donc بغينا L ممكن نديرو l'autre lambda 1 sur L راه هي tangente et il y a L1 sur 2T. D'accord? Donc d'autre part, là ce n'est pas la peine, je vais aller à L2, il y a 2 lambda 1 fois T sur petit n fois A. Or,
L1 هي 2 lambda 1 D sur A. Donc, L2 égale, هذه لقيناها في l'expérience dans l'air. L2 égale 2 lambda 1 D, 2 lambda 1 D sur A, هي L1 sur petit f. D'accord? Il y a l'expression de L2 en fonction de L1 et petit f. Voilà, نمشيو l'exercice 4, on va lire عاوتاني l'exercice 4. هنا علاش اختاريت هذا l'exercice حيت فيه واحد لا لوا ديكارت اللي جينيرالمون لي زيليف تيظنوا على انه ما كايناش، سي ان سوجي باك، دونك خصنا نستعملوها، نعرفوا نستعملوها، c'est très facile. Donc un rayon lumineux R1 monochromatique de fréquence nu1 égale 3,8 10 à la puissance 14 arrive sur la face plane d'un demi-cylindre en verre transparent au point d'incidence I sous un angle d'incidence égal à 60 degrés. Le rayon R1 se réfracte au point I et arrive à l'écran vertical au point A. Donc j'ai fait le résumé des cours des ondes lumineuses la loi de Descartes. On fait maintenant arriver un rayon lumineux monochromatique R2 de fréquence nu2 sur la face plane du demi-cylindre sous le même angle d'incidence. On constate que le rayon R2 se réfracte aussi au point I, mais il arrive à l'écran en un autre point B, de telle sorte que l'angle mobile les deux rayons est alpha égale à 0,563. D'accord? Donc je vais donc attendre les données. L'indice, donc d'abord je vais comment ça se passe. L'indice de réfraction de verre pour le rayon lumineux de fréquence nu1 il y a N1. Attends, N1. Ou attends l'indice de réfraction de l'air. Ou attends la célérité de la lumière dans le vide. On montre que la valeur de l'indice de réfraction du verre pour le rayon lumineux de fréquence nu2 il y a N2. يعني normalement عندي un rayon lumineux R1. هاد R1 lorsqu'il traverse هاد le cylindre تعطينا هاد الشكل هذا. علاش normalement il n'est pas dévié ici. علاش il n'est pas dévié حيت normalement هذا c'est l'incidence normale. يعني la perpendiculaire لهاد la surface هذا c'est le milieu d'indice petit n إما N1 إما N2 en général. N1 بالنسبة للرايون الأولاني و N2 بالنسبة للثاني. On sait بأن N est supérieur toujours à 1. Donc l'angle de réfraction الأولاني راه هو هذا غنسميوه I1. مثلا جو سي با غادي نشوفوا واش I1 ولا I2. Bref I. من بعد كاين un autre rayon. Donc غادي نديرو la flèche ici ديال le premier. ونديرو la flèche. J'ai utilisé هاد الكولور par hasard. اختاريت غير هاد الكولور par hasard. D'accord. هاد لونغل هذا ما بين لي دو لي سيغ هو الفا. وهاد لونغل عاوتاني هذا ما بين لا نورمال ما بين لا نورمال مع لو غايون ريفراكتيف هاد لا فاس هادي راه هو هذا. دابا ما عرفناش واش اي 1 ولا اي 2 اون فيغا. دونك غادي نشوفو نقولو في لا بروميير كيسيون بغينا ان 2 غادي نستعملو لا لوا ديكارت بالنسبه لو غايون R1 و لو غايون R2 في هاد لا فاس. دونك دابخي لا لوا ديكارت غادي نقولو اون لا سينوس I égale N1 sinus I1. D'accord? Ou là, on peut-être R, sinus R1. Sinus R1. D'accord? Sinus R1. Et عاوتاني لا طبقنا لوا ديكارت في لو غايون الثاني غادي نديرو سينوس اي. علاش؟ لان عندهم لو ميم اونغل دانسيدونس ايكال N2 sinus R2. يعني هاد N خاص بلو غايون الاولاني و N2 خاص بلو غايون الثاني. داكوغ. وهاد R1 سي l'angle de réfraction ديال لو غايون لو بروميي غايون. دابا ما عرفتش واش هاد لو غايون R1 ولا R2. بوغ سولا غادي نقول طلبوا ليا نبين بان N2 égale 1,652. دونك عندي N2 est supérieur à N1. دونك بويسك N2 هادي سينوس I بحال بحال إلا كانت N2 كبر من N1 donc R1 est supérieur à R2. D'où
الفا راه هو R1 moins R2 يعني الكبير هو R1 دونك هو لو روج دابا هنايا و لو فيغ هو R2 راه سي با ايفيدون ولكن خصكم تعاودوا تتبان لكم مزيان دونك دو غايون دو ريفراكسيون هنا راه ما كايناش لا ريفراكسيون في هاد لا فاس علاش لان عندي لانسيدونس نورمال حيت لو ديامتر ديما سي لا بيربونديكولير لا سيرفاس سيركولير يعني تتسمى انديس نورمال تيمشي ديريكتومون ما تيبدلش لا ديريكسيون باغ كونطخ هنايا كاينه لا ريفراكسيون دونك حنا بغينا ان 2 خصنا نستعملوا هاد العلاقه غادي نقلب على ار 2 حيت اي عندي بغيت ان 2 خصني ار 2 دونك غادي نقول ار 2 ايكال الفا ايكال ار 1 باردون موان الفا دابخي هاد لا ريلاسيون اور sinus R1 égale à sinus I sur petit n1 داكوغ نمشي نقلب على R1 هو الاول ونحطو في هاد العلاقه عاد نستعمل هاد العلاقه هادي باش نجبد n2 دونك سي با ايفيدون ولكن خصكم تعاودوا شويه دونك sinus R1 égale sinus R1 égale donc sinus R1 égale sinus I اللي هي 60 على بتيت ان 1 اللي هي 1.626 غادي نمشي نقلب على ار 1 الكالكولاتريس غادي ندير سينوس ديال 60 اي دايوغ سينوس 60 راه اكيد خصكم تعرفوها دونك ردوا البال الكالكولاتريس سي فو بلي خصها تكون اون دوغري sur 1.626 égale وندير سينوس موان 1 سينوس موان 1 شيفت سينوس ديال انسر دونك تلقى 32,18 هذه 32,18 دوغري هاد 32,18 دوغري غادي نقص منها الفا الفا هي شحال دونك غادي نقولو R2 égale à R1 moins alpha qui est égal à 32,18 moins alpha c'est 0,563 donc est égal 0,563 égale 31,617 degrés. عاد غادي ندير sinus donc N2 غادي نقولو donc N2 égale attention c'est un sujet bac ولكن سيونس ماتا sinus I يعني الناس ديال بي سي وديال اس في تي نانكيتي با راه سي با ماشي بهاد الصعوبة هادي تيتحطو لي زيكزامان حتى هذا ماشي صعوبة كاع ولكن كوميم دونك كي تيغال sinus ديال 60 sur sinus ديال 31,617 دونك غنلقى N2 égal غادي ندير sinus 60 ولتحت ندير sinus 31,617 égale 1,52 1,652 600 هي هذيك voilà d'accord j'aurais dû ne pas faire les calculs c'est pas grave d'accord vas-y la question 2 la question 2 trouvez l'expression de la longueur d'onde lambda 2 du rayon lumineux de fréquence nu2 dans le verre en fonction de C, N2 et nu2 يعني la question c'est très facile et là je fais la première question un peu difficile فوتوها c'est pas grave اعتبروا بان N2 égale à ديك لا فالور اللي عطاوكم وكملوا دونك بغينا lambda 2 donc lambda 2 égale à V2 sur nu2 qui est égal à C sur N2 fois nu2 علاش لانه هذه c'est la longueur d'onde dans le verre et il y a la vitesse de propagation dans le verre sur la fréquence ne dépend pas du milieu d'accord وتنعوض la vitesse C sur N غادي نقولوا هنا car V2 égale à C sur petit n2 donc lambda 2 égale C il y a 3 10 à la puissance 8 peut-être قالوا لنا calculer sur 1,652 fois nu2 عطاونا nu2 il y a 7,5 10 à la puissance 14
غادي ندير الكالكول غادي نلقى 3 دي سويت 3 اكسبوزون 8 الفوق والتحت غادي نلقى ندير 1,652 multiplié par 7,5 exposant 14 égale 242 نانومتر 242 نانومتر. ردوا البال هذه راه ماشي بالضرورة تكون 400 800 علاش؟ لأن سي دون لو فيغ سي فيزيبل ولكن راه حيت هاد لا لونغور دون لو فيغ داكور. فوالا وصلنا لا فان ديال لا فيديو. اتوندي لي زوطر فيديو ان شاء الله. السلام عليكم.